Anda bingung mencari ahli atau tukang di bidang seni ornamen? Sekarang Anda tidak usah bingung lagi karena kami adalah solusi masalah Anda. Kami sudah sangat berpengalaman dalam membuat karya seni ornamen. Dengan tenaga ahli yang sudah profesional, kami memberikan layanan konsultasi gratis untuk membuat atau mencarikan desain motif ornamen sesuai dengan permintaan calon konsumen. Jenis-jenis karya ornamen yang kami jual: kerklis, spot, sopi, kepala tiang dan alur tiang, botolan tangga dan lain-lain ukuran dan motif menyesuaikan keinginan atau permintaan konsumen. Harga dan waktu pengerjaan tergantung tingkat kesulitan dan ukuran. Kami juga menerima proyek pembuatan ornamen dengan sistem tender atau borong tenaga untuk rumah, masjid, tempat wisata dan lain-lain. Segera hubungi kami 083817461676. Dokan Fused looking for experts or craftsmen in the field of ornamental arts. No, you don't need to become Fused anymore. We are a solution to your problem. We are very experienced in making ornamental artwork with professional experts. We provide free consultation services to make or find the ornament motif designs in accordance with the demands of potential customers. The types of ornamental works that we sell greatly span spot sophie of pole and pole both to stair sets. Season motif as consumer desires or demands present time of work depends on the level of difficulty and schedule as receive a project to make ornament with a tender system or power. For a house contact us immediately 083817466676. Sorry ass DJ.